हमको साइड दियो रे हमें तो काउड़ी बाला आगरू पाखे जा रे हमें तो काउड़ी बाला आषाढ़ गला श्रावण गला टुपुरु टुपुरु वर्षा हेला आषाढ़ गला श्रावण गला टुपुरु टुपुरु वर्षा हेला सोमवार सकाळ हेला हमें तो काउड़ी बाला हमको साइड दियो रे हमें तो काउड़ी बाला आगरू पाखे जा रे हमें तो काउड़ी बाला। जगन्नाथ दर्शक बंधु किछि कथा किछि गीतर द्वितीय पर्याय को आपण मानक स्वागत। तेबे आम पाखरे आम अतिथि अछंती जहा प्रदीप्त कुमार मल्लिक आम सांगे अछंती। गोटे बड़ कथा होची आपण मानकर बहुत खुशी बा आपणकर जो कमेंट सब आसूची आमको बहुत खुशी लगिला सेति आमको द्वितीय पर्याय को करिया पे बहुत आनंदित आमे से आपण मानक धन्यवाद आ प्रशांत बाबू भी धन्यवाद आपन को देबे किछि कथा। हाँ प्रदीप बाबू किछि कथा किछि गीत रे आपण मानक भी धन्यवाद देबे। तेबे कथा होची आपण माने सब्सक्राइब करी आ जो नुआ चैनल पेज हमर बाहर जी फेसबुक रे नना भक्ति 1 आपण सेटा को फॉलो कर रखि थांतु निश्चित भाव आपण पाखरे से ता माध्यम रे भी पहुंचीबो आ बहुत भल भल कथा गीत आम पहुँचेबू आपण पाखे समस्त को आपण को ये चैनल रे सुजोग मिल आपण मैंने ये चैनल रे भी पहुँची पारे आपण भी आम गाँव प्रतिभा हो पारे। तेबे आसतु जीवा आम प्रदीप बाबू सहित पुणी आलोचना करवा एवं किछि कथा किछि गीत कार्यक्रम रे तांकु स्वागत करी प्रथम गोटे नुआ गीत आपण आगे रखा। तेबे प्रदीप बाबू आपण पूर्व आम जो प्रथम भिडटी करते ताधरे आपण को बहुत सम्मानित करछन आम वयोज्येष्ठ लोक आम गुरुजन माने आमको आपण को बहुत सम्मानित करछन। धन्यवाद। तेबे आपण आज प्रथम रु गोटे नुआ गीत दियंतु भल गीत गोटे दियंतु आम दर्शक मानू। नमस्कार दर्शक बंधु पुणी थरे नना भक्ति चैनल ले आज आमर द्वितीय पर्याय आरंभ होगा जाऊँगी। प्रथम दिन जो से जगतरनाथ जगन्नाथंकर उद्देश्य गोटे भक्ति गीत अर्पण करी एबे से प्रभुंकर आ गोटे भक्ति गीत गाऊँगी जदि भूल त्रुटि हुए ताले क्षमा करेंगे। तमे अच्छा बोली ठाकुरे तमे अच्छा बोली ठाकुरे जेमिति मो आछि भलरे मो आछि जेमिति मो आछि भलरे मो आछि छोटा मोर परिवारे सुखरे दुखरे हसरे लुहरे सुखरे दुखरे हसरे लुहरे। बहुत बढ़िया। तेबे दर्शक बंधु एबे जिबा तांकर व्यक्तिगत जीवन विषय रे किछि जानिबा तांको व्यक्तिगत जीवन में कौन सब घटना घटी केमिति कौन से आगे जीवन में से विषय जाना। तेज प्रदीप बाबू आपणकर व्यक्तिगत जीवन विषय तो किसी आपन जनातु जमी एमती अनुभूति जनातु जमी आप कष्ट लगी केमिति कौन आप कष्ट पाइक ये सब लाइन के आसी ए विषय आम दर्शक मानू जनातु। प्रथमे मु तो प्रथम एपिसोड रे कही गीत केमिति को क्लास रू गाई केमिति कौन होता मुझे सब कही एबे मुझे प्रथम गीत गाऊली आम गाँव रे गोटे ड्रामाटिक क्लब थिला माँ बीणापाणी ड्रामाटिक क्लब जहाँ बहुत ना करथिला
जुआड़े जाऊला प्रथम प्राइज आणुला बा प्रथम भी होता गाँव में जिते ड्रामा करने जाती मुझे भारी इच्छुक था गीत गाया मत सांगर नियंती हे सी कौन गीत गायब मत भारी कष्ट लगे तथापि सबू टूर्णामेंट मनकर आज अच्छी आड़ी समस्ते जाई सारा पर क्या मो दादा हो कि बड़ा भाई हो कि बड़ा बापा हो कही पहुँची कि आम पुणी पछर जा पहुँची गीत जो स्टेज रे गीत गाया ना दिए पछरे ना काटी देथिबे मते आहुरी कष्ट लगे बापा थिले डायरेक्टर आमर ड्रामार निर्देशक मो बापा को जाई कह बापा मु गोटे गीत गाइबी मो बापा पुणी स्टेज गोटे गीत गाया चांस दिखाई भारी दुख लगे गाई सारा पर भारी आनंद लगे तेरे दर्शक बंधु छोट बेले आमको कहीं भी चिन्ह न था आम भविष्य में बड़ हेले आम कौन हबु केमिति आमर जीवन शैली चेंज हम बा परिवर्तन हम ये विषय आम मुरबी माने चिंता करने दरकार जे छोट बेलू आम 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 जहाँ संघर्ष करके आज आसीचु किंतु आम मुरबी मानक आमर ये वीडियो माध्यम छोटिया परामर्श आपण मानक पिला मानक निश्चित चिंता करंतु तांको विषय चिंता करंतु सी कौन चाहूँगी ताकू जदि आज यही बयस जदि नदेबे भविष्य में से बहुत आपण को जे बहुत दुर्बलता नब जे मो मुरबी माने बा मो साही भाईर मुरबी माने कई मो कथा बुझिलेनी आज मु संघर्ष करी मुझे एत बाट आसी जहाँ भी आम एबे ये किछि कथा किछि गीतर कार्यक्रम रे आउ गोटे भल भजन आपण मन छुआ भजन आपण माने ये भजन टी शुणु प्रदीप्त बाबू पार्टी तेबे ये गोटे कथा कहि आपण माने जहाँ शुणुंट आपण माने अनुरोध भी करें ये चैनल रे आपण अनुरोध करें आपणकर से गीतटी भी आपण मोबाइल स्क्रीन बा स्मार्ट टीवी माध्यम आपण माने भी देखिपारे आ गोटे से जगन्नाथ को उद्देश्य आ गोटे भक्ति संगीत मो पाई तेणु कालिया रे तोर मो पाई तेणु कालिया रे तोर दर्शन केते ना पहाड़ केते दर्शन केते ना पहाड़ केते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते है महत केते बहुत बढ़िया आमे सबु कथा भितर गोटे आपण मानकर मन भितर गोटे प्रश्न उंकी मारी जे ये तो दुखर कथा गला खुशी कथा तांको जीवन में कौन घटी ये विषय चिंता करवा आ ये विषय मुहर किसी जाना ता भितर आपण मानकर गोटे मन पसंदर गीत अच्छी ये कथार सरला परे आमे गोटे मन पसंदर गीत फुल बम उपरे गोटे भल गीत तांको पार्टी शुणुआ जोटा कि कैसेट माध्यम बाजी सारी सी कंठे बजे कहीं जे सी गीत के लिखि ना केबे निजे गीत तैयारी करके निजे कंठरे बजे ना आमे आमे आमर जो कैसेट रे जो गीत चली आमे से कैसेट रो गीत को तांको कंठरू आमे शुणा तेरे आसतु तांको व्यक्तिगत जीवन में जहाँ से खुशी केमिति पाइचंती पिलालियामी तांकर जो पिला दिन पिलालियामी कौन केमिति जाइथिला ये विषय टिके जानिबा तेबे प्रदीप्त बाबू आपणकर जीवन में दुख तो बहुत अच्छी मुझे जानी आ दर्शक मैंने भी किसी कथा जानी सारे सी किसी कथा भितर आम आपणकर पिला दिन जो पिलालियामी दुष्टामी कौन सब थिला कम शब्द कहते
ଦୁଷ୍ଟାମି ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି ଆମର ବି ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନଥିଲା। ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡର ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡର ଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ରେ ବହି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠି ପିଜୁଳି ଖାଇମୁ ଆମ୍ବ ଖାଇମୁ, ସେଇଟା ତ ଥିଲା ପିଲାବେଳର ଦୁଷ୍ଟାମି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ଗୀତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଗାଆନ୍ତି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ କି ଜାଣିନଥିଲି। ଆମର ଅଶୋକ ଭାଇ ଜଣେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦିନେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଗାଁରେ, ସେଠି ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ବାବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘର ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ମୋତେ ଜାଣିନଥିଲେ, ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘର ଗୋବିନ୍ଦପୁର। କହିଲେ ଆଉ ଡ୍ରାମାରେ ଗାଇପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ରାମାରେ ଗୀତ ଗାଇଦେମି, ମେଲୋଡ଼ି ଗୀତ କି ଭଜନ ଗାଇବି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଯେମିତି ଗୀତ ବୋଲା ହୁଏ ସେ ଗୀତ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମେ ଗାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଗାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। ତାପରେ ଡ୍ରାମା ଆମ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଟିମ୍, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନମ୍ବର 1 ବେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମ ଟିମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିଲାଦିନର ପିଲାଳିଆମି ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଟିକେ କାମଟା କରିଦେବା ପାଇଁ, ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ଉତ୍ସାହ କରୁ ଯେ ଏ କାମଟା ବାପା କରିଦେ ବୋଲିକି। ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୋଲ୍ ବମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭଲ ଗୀତଟେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ ବମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେବେ ଆଜି। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବୋଲ୍ ବମ୍ ଉପରେ ଗୀତଟେ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଲ୍ ବମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ। ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା, ଆଗରୁ ପାଖେଇ ଯା ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା। ଆଷାଢ଼ ଗଲା ଶ୍ରାବଣ ଗଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଷାଢ଼ ଗଲା ଶ୍ରାବଣ ଗଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ବର୍ଷା ହେଲା। ସୋମବାର ସକାଳ ହେଲା ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା, ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା, ଆଗରୁ ପାଖେଇ ଯା ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୀତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଏ ଯେଉଁ ନନା ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୋତେ ଭାବୁଛି ବୃଥା ଯାଇନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲେ ଆହୁରି ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁ ସେ ଗୀତକୁ ଗାଇବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବହୁତ ଗୀତର କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତକୁ ଗାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଗୀତ କିଛି କଥା କିଛି ବା କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦିଆହେବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ନିହାତି। ସେୟାର ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଇବେ, ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ରହିଲି।